ماہ رمضان کی آمد، شہریوں نے سحر و افطار کے لیے خریداری شروع کر دی ہے۔ شہر میں آٹے کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دکانداروں کی آٹے کی ترسیل میں تاخیر اور کم مال آنے کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ فلو ملز طلب کے مطابق آٹے کی سپلائی نہیں دے رہے۔ نجی کمپنی نے بھی آٹے کے معیار سے متعلق صارفین کی شکایات دور نہ کی۔ آپ کو بتاتے چلے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شہریوں نے سحر و افطار کے لیے خریداری شروع کر دی ہے۔ شہزاد خان عبدالی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل جی، رمضان المبارک کی آمد ہے اور تیاریاں پورے جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہر کے سپر سٹوروں، شہر کے جنرل سٹوروں اور کریانہ دکانوں پر جو شہری ہے وہ سحر و افطار کی مناسبت سے بنیادی اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دکاندار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی جو ترسیل ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق کی جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں آٹے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، گھروں میں بھی استعمال بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو بھی چونکہ لوگ آٹا تقسیم کرتے ہیں، اس لیے جو آٹے کی ترسیل ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ اس وقت ایک ہم سٹور پر موجود ہیں، یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا صورتحال ہے آٹے کی ترسیل کے حوالے سے بتائیے گا۔ آٹے کی جو صورتحال ہے اس ٹائم تو بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو ماہ رمضان کی آمد شروع ہونے والی ہے، تو اب ہر کسٹمر کی کوشش ہے کہ جس نے ایک یا دو توڑے لے کے جانا ہے وہ اس ٹائم 5 لیے 10 لے کے جا رہا ہے۔ تو مل ول کی طرف سے جو آٹا ہے وہ ہمیں یعنی کہ اگر ہم 100 بیگز لکھواتے ہیں تو گنتی کے 50 یا 40 بیگ ہمیں آتے ہیں، تو کسٹمر بھی آ کے اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے پاس آئے دن آٹا ختم ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہر ایک کسٹمر آتا ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ راشن وغیرہ بنانے ہیں، اب جس نے 30-40 بیگ کے راشن بیگ بنوانے ہیں ہمارے سے، اب ہمارے پاس آٹا ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے یعنی کہ پرووائڈ کریں گے ہم ان سے۔ تو یہی کمپلین کرتے ہیں کہ آپ یعنی کہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ ہمیں جو دکاندار ہیں ان کو ہمیں آٹے کی سپلائی مکمل طور پہ بحال کی جائے۔ بالکل جی، آٹے کی سپلائی بحال کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نجی کمپنی ہے جس کا آٹا کافی مارکیٹ میں معیاری ہونے کی وجہ سے بکتا تھا، لیکن اس کا معیار جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا ہے۔ صارفین نے کمپلینس بھی کی، لیکن اس کمپنی نے اپنا جو مال ہے وہ بھی مارکیٹ سے نہیں اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس آٹے کے حوالے سے جو صارفین کی کمپلینس ہیں وہ بھی جوں کی توں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ گرہ فروشی پر دکان کو 3 دن کے لیے سیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نگہبان رمضان پروگرام کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب۔ بولی اب کسی کو قطار میں نہیں لگنا پڑے گا، 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔ مزدور کارڈ والوں کو 7,000 روپے اضافی فراہم کیے جائیں گے۔ تو ماہ رمضان کے دوران مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نگہبان رمضان پروگرام کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا۔ رمضان المبارک ایک رحمت کا مہینہ ہے اور رحم کا مہینہ ہے، کمپیشن کا مہینہ ہے، اور دنیا بھر میں وہ اسی طرح منایا جاتا ہے، اسی طرح اسی اسپرٹ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس مجھے کبھی اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں جب رمضان آتا ہے تو اچانک اسینشل کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، نوئنگ کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ پیریفری آف لائف پہ رہتی ہے، اتنی ان کی بائنگ پاور نہیں۔ تو ایون جو نان مسلم کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے علیحدہ اپنے جو سپر مارکیٹس ہیں سٹورز پہ انہوں نے علیحدہ کاؤنٹرز لگائے ہوتے ہیں، وہاں رمضان کی جو اسینشل آئٹمز ہیں استعمال کیے اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا ڈسکاؤنٹ کنسیشن دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہے، وہاں پر بھی ایک رمضان کے موقع پہ نہ صرف یہ کہ ایک فیسٹیو اوکیزن ہوتا ہے، بلکہ جو لیس پریویلیج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کی جیب اجازت نہیں دیتی، ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں۔ جو پورے جو مخیر حضرات ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو وسائل دیے ہوئے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ اور جب پرائیویٹ اینٹیٹیز، پرائیویٹ لوگ مل کے، جب بزنس والے لوگ یا جو مخیر حضرات ہیں، جب وہ مل کے رمضان المبارک میں ایک پورا
अपना जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। यही चीज़ हमें बतौर पाकिस्तानी जो है वो सीखनी है, और यही इसी स्पिरिट को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा इम्प्लीमेंट करना है रमज़ानुल करीम में, और उसके लिए पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुझ समेत। उसमें जो तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, फूड डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पैरा है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें जो सहूलत बाज़ार हैं, इन सब को अपना जो सुथरा पंजाब है, इनको सबको अपना इसमें हिस्सा डालना है। और मेरा दिल ये करता है कि रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में अगर किसी को ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, किसी किस्म की माली ताउन की ज़रूरत है, माली मदद की ज़रूरत है, तो उसको हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत खुद चल के उनके पास जाए। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसको हम आज से इंशाअल्लाह ताला लॉन्च कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि किस तरह लोगों को कतारों में लगा के, उनकी क्यूज़ बना के, सख्त गर्मी के मौसम में भी उनको एक गैर इंसानी माहौल में उनको आटे की बोरियां दी जाती हैं, या उनको एक भगदड़ किस्म की जो है वो मच जाती है। अभी आपको बताएं, माह रमज़ान के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की सिटी 42 से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। डीसी का कहना है कि वज़ाला की हिदायत पर रमज़ान निगहबान पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। उनका मज़ीद क्या कहना है, जान लेते हैं। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर जमील, बताइए। बिल्कुल, माह सयाम में महज चंद ही रोज बाकी हैं और इस हवाले से जिले इंतजामिया के इंतजामात भी अब हतमी शक्ल में दाखिल हो रहे हैं। और इंतजामात के हवाले से, रिलीफ के हवाले से बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन पैट अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या क्या इंतजामात किए गए हैं और शहरियों को किस तरह से रिलीफ फराहम किया जाएगा? इस रमज़ान में पिछले रमज़ान से बेहतर इंतज़ामात गवर्नमेंट करने जा रही है, और उसमें मुख्तलिफ तरह के इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। इसमें सबसे पहले तो जो आजकल की एक्टिविटी हमारी चल रही है वो रमज़ान निगहबान कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। हमारे ज़िले में तकरीबन 96,000 प्लस बेनिफिशरीज जो सर्वे में आए हैं, उनको अब कार्ड जो हमें रिसीव हो रहे हैं। आज की तारीख तक 13,000 प्लस लोगों को वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। बाकी कार्ड्स हमें जो रिसीव होंगे तो हमारा टारगेट है कि 10 रमज़ान से पहले पहले उनको मिल जाए। उसके बाद पब्लिक को रिलीफ देने के लिए एक बचत फेस्ट कराया गया, 3 दिन का, बड़ा कामयाब गया। उसमें 3 लाख से प्लस लोगों का फुटफॉल था और कितने करोड़ों की वहाँ पे लोगों ने शॉपिंग की। उसमें 20% स्ट्रेट डिस्काउंट था, बड़े बड़े उसमें ब्रांड्स थे। ये जिलानी पार्क में हुआ, बड़ा कामयाब तजर्बा रहा। उसके बाद 10 सहूलत बाज़ार जो है ना, वो लाहौर में मुख्तलिफ तहसीलों में वो फंक्शनल कर दिए गए हैं, जिसमें सब्सिडाइज्ड आइटम, आटा, चीनी, वो सब अवेलेबल होगा आवाम के लिए। फिर सहूलत ऑन द गो 13 बाज़ार हैं लाहौर में, वो पब्लिक के लिए होंगे इंशाल्लाह, जिसकी सुपरविजन के लिए हमने ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगा दी है, सफाई, सिक्योरिटी, वो तमाम मामलात भी चल रहे हैं। दस्तरखान का अहतमाम किया जा रहा है, हर तहसील में तकरीबन कम से कम 2-2 हम वो भी लगाएंगे, उससे भी एक अच्छा एक माहौल बनेगा। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, पैरा फोर्स और एसीज और जितनी भी फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो नोटिफाइड रेट के मुताबिक वहाँ पे विजिट्स करेंगी, उनके शेड्यूल बनाए। और ये ना सिर्फ बाज़ार में बल्कि चूँकि सप्लाई मंडी से आती है, मंडी में भी हम जो है इस पे वॉच रखेंगे। और उसमें जो प्राइस कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसको स्पेशल हदायत दी गई हैं। वो फिर जो सप्लायर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग्स, जो होल सेलर्स हैं उनके साथ वो कर करा के इंशाल्लाह आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया सर। जी डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमें तफसीलन आगाह करे थे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, रिलीफ के लिए और इस हवाले से इंतजामिया के इंतजाम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। सोलर सार्फिन के लिए मशरूत नेट मीटरिंग पॉलिसी जारी रखने का फैसला। 9 फरवरी से कबल मुआहदे वाले सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत मुयसर होगी। जनरेशन लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेजात पर भी नेट मीटरिंग की सहूलत होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी मशरूत तौर पर जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि ज़ेर इल्तवा तमाम केसेस का हल भी निकाल दिया गया है। और वजारत पावर डिवीजन और नेपरा की जानिब से जब 6 फरवरी को अवामी समाअत हुई थी तो उसमें नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म किया गया
और एक नया नोटिफिकेशन जारी करके नेट बिलिंग पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिस लिया गया और नज़र सानी करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अब नेपरा ने एक और ड्राफ्ट तैयार किया है। ये उसी तरह का ड्राफ्ट तैयार किया है जिस तरह 6 फरवरी को जो अवामी समात थी उसमें सार्फिन और दीगर अफराद की जानिब से 300 के करीब एतराज़ात जमा करवाए गए थे और साथ में ये कहा गया था कि पुराने जो सार्फिन हैं जिनके कनेक्शन लग चुके हैं या मुआहदे हो चुके हैं तो उनके पर नेट मीटरिंग पॉलिसी को जारी रखा जाए और जब तक मुआहदा ख़त्म नहीं होता तब तक वो इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तहम उस वक्त नेपरा ने वजारत पावर डिवीजन के दबाव में आकर नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म किया और नेट बिलिंग का एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब दोबारा नेपरा की जानिब से ड्राफ्ट तैयार करके सामने रखा गया है और 1 माह के बाद दोबारा अवामी समात होगी और अवामी समात में फ़ैसला किया जाएगा कि नेट मीटरिंग पॉलिसी को आगे लेकर जाना है और नए जो सार्फिन आएंगे इनको नेट बिलिंग के तहत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जी शाहिद सिफरा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। हुकूमत का जायदादों की मुंतकली पर स्टैम्प ड्यूटी में बड़ी रियायत का फैसला। कंपनीज के इंतजाम पर स्टैम्प ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हाउसिंग अथॉरिटीज़ से इंतजाम पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का रियल स्टेट सेक्टर की तरवीज के हवाले से बड़ा इकदाम आया और इस कारोबार के फ़रोग के हवाले से भी अहम जो फैसला है वो किया गया। आपको बताएं कि पंजाब का जायदादों की मुंतकली पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी रियायत देने का फैसला सामने आया है। कंपनियों के इंतजाम में स्टाम्प ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया, जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को हाउसिंग अथॉरिटीज़ से इंतजाम पर भी टैक्स छूट जो है वो दी जाएगी। निजी कंपनियों के साथ इंतजाम पर भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट हासिल होगी, जबकि हुकूमत पंजाब ने जायदादों की मुंतकली से मुतल्लिक जो है वो ये स्टाम्प ड्यूटी की रियायत देने का फैसला कर लिया है। जबकि इस आपको बताएं कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो है वो कंपनियों के इंतजाम की सूरत में जायदाद पर मुंतकली का जो स्टाम्प ड्यूटी दी जाती थी अब वो नहीं दी जाएगी, जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट और जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ के साथ इंतजाम की सूरत में जो स्टाम्प ड्यूटी और टैक्सेस अदा करना पड़ते थे अब वो भी नहीं होंगे, जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के निजी कंपनियों के साथ इंतजाम पर भी जो है वो ड्यूटी माफ़ कर दी गई है। सेक्शन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 15 के तहत ये फैसला जो है वो किया गया। फैसले का मकसद हाउसिंग और तामीराती शोबे को फ़रोग देना है, जबकि कानूनी पेचीदगियों को कम करना, सरमायाकारी को बढ़ाना और हौसला अफजाई करने के लिए ये फैसला जो है वो किया गया है। हुकूमती इक़दाम से हाउसिंग सेक्टर में रुकावटें कम होंगी और जो है वो इस हवाले से बड़े तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल भी हो सकेंगे और शहरी तरक्की के अमल को तेज़ किया जा सकेगा। हुकूमती फैसले से डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और निजी कंपनियों के दरमियान जो शराकतदारी है इसको फ़रोग दिया जाएगा और रियल स्टेट सेक्टर का जो बिज़नेस है इसको भी तरवीज मिल सकेगी। इसलिए ये फैसला हुकूमत पंजाब की जाना गया है। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमे खजाना ने वाटर सप्लाई स्कीम का बजट जारी कर दिया है। वाल्टन कैंट के वार्ड नंबर 1 के वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने जो वाल्टन कैंट है उसकी वाटर सप्लाई स्कीम वार्ड नंबर 1 का 50 मिलियन रुपए जारी किया है, वार्ड नंबर 10 का 50 मिलियन रुपए जारी किया है, वार्ड नंबर 9 का 50 मिलियन रुपए जारी किया, वार्ड नंबर 8 जो है उसका 50 मिलियन जारी किया है। और ये वाटर सप्लाई स्कीमों जो है वाल्टन कैंट के लिए स्कीमें वार्ड की जारी किया गया है बजट, और जबकि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 200 मिलियन रुपए जारी किए हैं। ये महकमा खजाना ने आज बजट जारी कर दिया है और ये महकमा खजाना ने बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। बजट ऑनलाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। अभी आपको बताएं कि एलडीए की आइंदा माली साल में नए मंसूबे शामिल कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। शरकपुर की जानिब से लाहौर में नया दाखिली रास्ता अंडरपास मंसूबों में शामिल कर लिया गया है। आगे बताएं कि एलटीए कादरपुर तोपाश चौक, डिफेंस रोड, गुलचक्कर, शानू बाबा चौक पर अंडरपास बनाएगा। चौक, नाखुदा, टोके वाला चौक समेत शुमाली लाहौर को खूबसूरत बनाने के मंसूबे इसमें शामिल हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब।
جی بالکل، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی آئندہ مالی سال کے لیے جو پروجیکٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ کی جانی ہے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر چکی ہے تاکہ جون سے پہلے پرائیورٹی کلیئر ہو. حکومت پنجاب کو پرائیورٹی پروجیکٹس کی تفصیلات دے دی جائیں, ان کو بجٹ بتا دیا جائے, اور ایل ڈی اے چونکہ ایک ادارہ ہے جو لاہور کی ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہے, وہ پرائیورٹی حکومت کو ڈیسائیڈ کر کے بتائے کہ اب لاہور کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ نہ کیا گیا تو لاہور میں ٹریفک چلتی نظر نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ چیف انجینئر ایل ڈی اسرار سے موجود ہیں. اسرار صاحب, جس طرح آپ نے پہلے بھی انیشیٹ لیا, لاہور میں بتایا کہ کیا ضروری ہے, کس طرح ہونا چاہیے, اور آج جو ایل ڈی نے ڈیولپمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں اسی کے مرہون منت ٹریفک چل رہی ہے. تو آئندہ پروجیکٹس کون سے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, کون سی حکومت کو دینے جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, لاہور ایک بڑا شہر ہے اور اس کی جو انٹریز ہیں وہ جتنا بڑا یہ شہر ہے اس حوالے سے ابھی بھی کم ہے. تو ہمارا ابھی بھی یہ خیال ہے, جو ماسٹر پلان میں بھی ہم نے اسے مینشن کیا ہے, کہ ہم ایک نئی انٹری دیں جو شرقپور سے آگے کنیکٹ کرے اس رنگ روڈ کو. تو وہ جو ٹریفک ملتان روڈ سائڈ یا کراچی سائڈ سے آ رہی ہے وہ سارے کے سارے ڈسپرس ہو, اس طرح بجائے ایک جگہ پہ جا کے پھر وہ کنجیشن کریٹ کریں. ایک تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ جو راوی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے یہ بنے, یہ بہت بڑی ٹریفک کو ریڈیوس کرنے کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی, اور یہ پروجیکٹ اس کے لیے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کر رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد 3 کلومیٹر ریڈیس کے اوپر امپرومنٹس لا رہے ہیں. جو پرانا لاہور ہے کہ وہ وہاں جائیں تو لوگوں کو فیل ہو کہ جناب ہم کسی ہسٹوریکل سٹی میں آئے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ پیرل کینال ہے ای ایم ای سے چل رہی ہے, اس کے فنڈ فائنانس میں ہیں, جو ہمیں مل جائیں گے تو اس سال میں. بہت شکریہ. اسرار سعید صاحب چیف انجینئر ایل ڈی ہیں اور تفصیلی بتا رہے تھے کہ لاہور میں کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی چیزیں آگے کھلنے جا رہی ہیں, نئے روڈ, نئے انڈر پاسز, کنجیشن پوائنٹ کس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا, اور یہ چیزیں پرپوز کی جا رہی ہیں. تیاری شروع کر دی گئی ہے, اسٹیمیشن شروع ہو گئی ہے, اور ڈیزائن پہ بھی کام شروع کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ در نایاب.